mau wadon golek amalan sunah saking gampangnya. Nyuci satu celana suami ganjarane 1000. Alhamdulillah. Padahal Buropi nih nyuci celanane Pak Suli sedina 17. Ganti tiap dina pahalane 17.000. Alhamdulillah. Ganti tiap dina pahalane 17.000. Alhamdulillah. Syaratnya satu nyucinya sing ikhlas. Kalau baju anak, baju sendiri mesin cuci boleh, tapi kalau baju suami tangan sendiri yang pegang bu. Sepatu sabar. Masa emosi sing nyekel kon jeneng sing emosi. Sabar. Masa emosi sing nyekel kon jeneng sing emosi. Baju suami tangan sendiri yang nyuci. Mending nyuci aja karo ngromet. Nyuci karo gerendem kotor kabeh. Ganti kotor manu. Sini tadi orang apa ada pengertian orang. Masa pintu kurang ngerti apa sih? Listrik mundak, BPJS mundak, bensin mundak, baru larang. Ganti kotor manu. Sini tadi orang apa ada pengertian orang. Masa pintu kurang ngerti apa sih? Listrik mundak, BPJS mundak, bensin mundak, baru larang. Katok kotor jagung sungguh-sungguh kayak angger-anggernya dosa. Sing ikhlas nyuci karo istighfar. Astagfirullah 20. Masa karo istighfar astagfirullah 20. Nyambel karo istighfar astagfirullah sampai layai mencolot 20. Malam anak mau tidur supaya tidurnya enak, nggak mimpi burung tangannya saya kertilus kali istighfar astagfirullah 20. Putane pun sare giliran bapak ke astagfirullah 20. Nanti sedinten pun istighfar ping pinten? 100 namanya istianah filang ibadah. Di rumah sendiri isinya ibadah. Mengapa ngeliat soal kalian? Pasangan ini campur baik itu bilang. Iya ibu nih ndek bojomu mbak katok metu pahalane lah mumpun mu mbak katoknya siapa? Masih mocot-mocotan aja metu pahalane. Nanti wong wadon dua suami saking gampangnya cari pahala. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Ibu siap di depan pintu sambut pulang pakai senyum, kecup tangan suami, cium tangan suami bagi cium hajar aswad. Apa maning bocorin jerangan irang bu aswadin nemen. Yakin orang orang ngapusi kita menanam. Wadul solehah dikasih duit entah seberapa pasti ngucapnya syukur hamdalah. Isbar ngucap hamdalah gue bangga wong lanang ngucap matur nuwun. Matur nembah nuwun. Ngucap matur sumpah ganjarnya kayak maca Quran 30 juz sampai khotam. Apa jos? Tapi jarang-jarang waktu duit ngucapnya matur suwun dikasih duit ngucapnya kayak mau semenendok kok. Seket ngapa? Ngerti daki musim kondangan kayak bocah nyeluk bayaran sepatu tas pada bodol barangan nongisin pak kali muslimatan celak bedak kincong tong kabes lagi centang rafiani kayak seket ngapa? Maka ketika Kanjeng Nabi Isra bersani penduduk neraka rata-rata wong wadon. Tapi wong lanang yakin rasa kegeran. Penduduk neraka rata-rata wong wadon. Apa sebabnya? Ake wong wadon boten sakit syukur atas suaminya sendiri, seneng madak ngawung lanang dewek karo wong lanang liya, tak seneng gentak-nyentak karo wong lanang. Oh, hukumane neraka jahanam ge pak ge. Tumben kelem kompak. Anu nang batin karo ngomong kue rumah. Kiana cerita apa? Anak wong wadon tume ayu, tume pinter, tume bisa golek duit ari silanang nyempelekna. Wong wadon kene ana sing kaya gue. Akeh. Anake wong sugih, ari sikapku nyempelekna. Isuk-isuk sing wadon matenan masak, sing lanang meneng dikentak. Ramangan. Mangan. Ngomong kayak gitu ngomong kelihatan si lanang jam kodisit ngomong nafsu
Tidak sih kamu gentang mana sih ini mangan lawe cakakeun anakeun mangan bener-bener pokok jadi mangan bae semua model iku senang rasa kering mati gas Pak Asik mulai teng Sokaraja niki kan teng Sokaraja Pak Lurah mboten tahu nggih Anjir, teng Sokarajane di sensus penduduk antara Duda kali Randa. Kata Dudane apa kata Randane? Kata Randane yang mimprek. Kenapa teng Sokaraja kira Randane ana silanang pada mati dhisik dicekake oleh suatu. Cerewet boleh karena cerewet itu tabiat. Wong wadon uli cerewet Bu. Ada sifat baik untuk seorang perempuan tapi nggak baik untuk seorang laki-laki. Salah satunya apa? Pertama, gini buhlun, pelit. Wadon punya sifat pelit itu boleh. Tapi pelit ora nggo sodako, boten pelit di masjid boten. Pelit niku saged ngatur perekonomian keluarga. Contoh, dhewe duit nang bapake sedina 250. Padahal bapake sedina ya uli 250. Nah, ibune kudu bisa ngatur. Pak, nyontek nyekel 150, ki sing 50 ditabung, sing 50 nggo jenengan. Lah, kok ngapa sih ki duit? Lah nyong kan liftikan jenengan perudut. Oh, ya bener. Anak maning Pak siji, jangan kan kerja makan pengasi. Bane bocor, nanggalan bensin entek. Jenang yang endong melas masa jaluk baik karo kancane udut kan melas dikira wong wadon apa pengertian gimana nyekel 50 nggo tuku rokok sekali-kali kancane ditraktir wong wadon luar biasa tebake batin cocok ini suku ndang maning kemarin ada tetangga saya indah banget yang laki-lakinya suaminya milih Jokowi si wadon milih Prabowo. Tapi alhamdulillah wingi sing wadon meteng maning. Nanti malah anak lahir perpaduan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya ora apa-apa, minta damai yang tentrem masyarakat Indonesia. Maka cari amalan sunnah saking gampangnya. Enggak harus golek bojo maning. Wong golek surga yang udah di rumah, bidadarine di rumah. Langsung masuk pintu surga dari pintu manapun. Silahkan kalian milih. Weh, Pak, Bu, batin ibu nih mumpuni yuk kali ngomong kayak udah tahu ngelakoni apa yang gak cerita mati kudu mati disit kan ora cerita nikah kudu nikah disit kan boten dong ngelakoni amalan sunah kanjeng Nabi pun nyontokaken puasa sunah Daud. Nah niki Pak tiang-tiang kakung buat ngontrol nafsu Pak Sulis belajar puasa sunah Daud. Sunah Daud itu nggak harus seumur hidup walaupun 1 bulan yang penting selang-seling. Sekarang puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi enggak. Dalam 1 bulan itu sudah disebut puasa sunah Daud. Wong lanang kan bebas, wong wadon kan punya tamu setiap bulan, betul Bu? Apalagi Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan namanya istri punya kewajiban ladeni wong lanang. Wong wadon arep nyarutang puasa Ramadan kudu pamit dhisik karo sing lanang. Oh sampai jenengan lagi puasa sunah. Ya ora pamit karo bapake ora ngerti sok-sok bapake njaluk. Ih, njaluk digawe nang wedang. Wis playu saripah kuwi. Salah paham nang arep dewek salah paham. Njaluk digawe nang wedang. Lajeng istri belajar puasa sunah Senin Kemis. Kalau suami lagi nggak di rumah, lagi kerja jauh, wadon jaga kanthi nafsune, gini gue kanthi belajar puasa. Puasa Senin Kemis dereng saged, maka Kanjeng Nabi kasih perisai. Gini gue, nek kepingin keluarganya adem, keluarganya yang tentrem, tulung saben wulan disisihaken 3 dina, kau padang lakoni puasa. Puasa apa? Puasa apa saja terserah. Kotone dewek, kotone bojo, kotone anak. Anak arep pada ujian PNS, arep tes, arep teng pondok ben kerasan lama teng pondok ben betah dipuasani. Kok belum bisa puasa? Ayo padha belajar qiyamul lail. Salat tahajud, salat hajat, salat witir. Kanjeng Nabi juga kasih perisai, nek kepengin keluargane tentrem, maka tidur kita harus dijaga dengan salat witir. Seperti ganindalo Allah niku turun ke langit dunia. Sinten sing merangi Allah turun ke langit dunia niku sing gelem padha melek bengi, gelem salat tahajud, salat hajat, salat witir, tadarus Quran, zikir ana ing sapratone dalu. Liyane ki padha laker turu jeneng ibadah karo Gusti Allah dengan langsung tembus langit pitu. Karena Allah lagi turun ke langit dunia di sepertiganya malam. Maka udah lakoni sholat,
sholatnya dijaga dengan amalan soleh. Wis orang lakoni dosa, ayo kita senang gawe amalan sunnah. Sebab muslim yang ketiga namanya muslim yang sempurna, namanya sabiqun bil khairat. Saya ulang, muslim sing sak temene namanya sabiqun bil khairat, yaitu orang Islam yang udah bisa sholat. Sholatnya orang sekedar syariat jengkelat-jengkelit saja, tapi hakikatnya dilakoni, jelas orang gawe dosa dan suka bikin amal soleh. Napa niku seneng gawe amal soleh, orang nyombongaken amal soleh. Kadang-kadang wong anggere sabiqum bil khairat nyombongaken ibadahe. Dene sholat nyombongaken sholate. Dene bisa puasa nyombongaken puasane. Bahaya niku kudu hati-hati. Dene wis bisa sedekah nyombongaken sedekahe. Dumai wis lunga haji nyambungake hajinya. Dumai wis jilbaban orang jilbaban malah ngelek-elek. Justru kita yang udah pakai jilbab moga-moga diparingi istiqomah. Lihat orang nggak jilbaban dirangkul, ya Allah yuk mereka wis ayu nek nganggo jilbab mesti lebih ayu ke nyonde jilbab model anyar renjenengan orang bayar apa-apa ya sudah pindho bayar orang apa-apa. Senengnya orang mung soleh tapi muslih. Soleh niku ngibadah gawake dhewek, ibadah karo Gusti Allah namanya soleh. Tapi kalau muslih, soleh gawake dhewek, ibadah karo Gusti Allah bisa soleh buat orang lain. Tapi kudu hati-hati. Ini ku sepeda wali kathah diserang penyakit, salah satunya penyakit sombong. Dari ketiga model muslim, ada orang yang udah sholat tapi masih bikin dosa. Ada orang yang bisa sholat orang gawe dosa tapi senangnya pele amalan sunnah. Yang ketiga sabiqum bil khairat, muslim sing sak temene. Kira-kira kita golongan muslim yang pertama, kedua apa ketiga? Yang ketiga, kedua apa pertama? Betul nonton sing jawab, jangan-jangan belum daftar. Bukannya belum daftar, jebule nilai deleng gitoke dhewek mboten saged. Leres nih Pak. Cara bahasane kula ora bisa ngerugi gitoke dhewek. Nilai ibadah kita sendiri mboten saged. Onten mantan preman, mantan bajingan tengik. Bajingan sampai tengik anu saking lama sing gone dadi bajingan. Sampai expired you know. Kadaluarsa. Saking lamanya jadi oh ya nah guys, ulangi maning. Expired guys. Kadaluarsa. Lengan kanan, lengan kiri kebuka karo tato. Tapi ternyata hidayah hanya kagungan Gusti Allah. Jenabi mon mboten kagungan hidayah. Omongane Kanjeng Nabi Abu Jahal Abu Lahab udah diingetin Kanjeng Nabi tetap dadi wong brutal. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk mantan bajingan tengik, mantan pencoleng tapi taubatan nasuha. Saya berani ngucapin taubatan nasuha karena dia berusaha menghilangkan gambar tatonya. Lengan kanan, lengan kiri niku dihilangin tatonya dengan cara ngangge laser. Sampai brudul dagingnya. Saya sudah nego tanggane kula niki kula cerita nyoto. Tanggane kula belajar menghilangkan gambar tatonya sampai brudul dagingnya. Bareng goreng, korengnya garing, jebule tes wonten bekas gambar tatonya. Tapi dheweke belajar ngaji luar biasa, dinten-dinten ke masjid untuk belajar sholat. Ketika lagi belajar sholat, yo ngapunten, dengan keadaan bertato. Oke, kalau cerita masalah fikih, wong tatoan wudu rasa wudune. Tapi nek cerita wong tatoan kok sholatnya ditampelan betene kali Gusti Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Allah yang berhak menilai ibadah kita. Masalah ditampi betene niku urusane Gusti Allah. Kita mboten saged cawe-cawe. Ning ana mantan bajingan tengi belajar sholat, lagi seneng-senenge belajar sholat. Di pundut nyawane kali Gusti Allah lagi sholat subuh berjamaah. Tanggane kula ini. Aku cerita merinding. Belajar sholat temenanan, lagi sujud sholat subuh dah kira menyat-menyat. Silane wis lagi salam terakhir, dah kita si sujud. Ternyata di pundut itu lagi sujud sholat subuh berjamaah. Seketika kula iri kalau mantan bajingan. Kula iri loh ya kok apik temen. Di pundut waktu lagi karo ibadah. Kadang-kadang kita sing wis apik, kadang-kadang seprandene Bu. Dilalana keplesete. Lah kok niki indah banget. Ini di pundut waktu lagi sujud, ternyata Allah akan mengambil nyawa kita sesuai dengan kebiasaan kita.
sing biasa ngibadah dipundhute karo ibadah, sing biasa tadarus Quran dipundhute karo tadarus Quran, sing biasa salat berjamaah dipundhute karo salat berjamaah, sing seneng maca sholawat dipundhute karo maca sholawat, sing biasa ceramah matine karo mati ya. Ini karo jamaah. Iya, ya apik sih. Tapi kan eman-eman. Burung bojo. Tapi nggak bisa nawar, Pak. Karena memang fa'idha ja'a ajalluhum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaghfimun. Lamun wis teko titi masa ajale manusa gak bisa diundur, gak bisa dijokno senajan lamun sesaat. Pati gak pandang bulu bisa panjenengan duluan, mumpuni keri bisa. Atau kalau keri jenengan duluan monggo kula ikhlas. Ikhlas tuh ya pati mangko. Saya ngajine rupes. Maka pengajian sukses tidak terlihat ketika sedang pengajian, tapi setelah pengajian. Adakah akhlak kita lebih baik dari sebelumnya? Apa isi podo karo wingi? Masa berumrah aku masih seperti yang namanya umrahnya rugi eman-eman aja mana jadi cilaka. Sinta nikung celaka. Masa kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin? Harusnya kita jadi orang beruntung. Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang jauh lebih baik dari yang sekarang. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Iki badhe tindak umrah ning rasane kayak pengajian arep tindak haji ra usah. Sirawu kata sangat lho Pak Sulis. Pertanda jenengan kan gene serawutan masyarakat diguyubi piye kata. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Sulis, saya minta tepuk tangan dulu buat Pak Sulis dan panitia ini. Termasuk Pak Lurah Asik ikan double malah triple. Pembawa acara ya Soibul baik mewakili ya dadi Lurah Sokaraja, Masya Allah. Jangan khawatir Pak Lurah, insya Allah rezeki mati tikel. Amin Allahumma. Amin. Matur sembah suwun niki para kesepuhan khususipun akhirul kiram Romoke Haji Amir saking Cipari Jawa Tengah tapi perbatasan Jawa Barat tepi sangat menika. Romoke kita adalah guru besaripun Abah Bapak Sulis, Gus Ali, Abah Haji Soyanto saking Karangturi. Matur sembah suwun Kiai kesahadir langsung wonten mriku majelis. Kula suwun kanthi sanget napa dene samangke saking Romoke Haji Amir napa dene sesepuh ulama wonten ing Klata Bojok kesang imami doa ingkang wonten ing menika majelis. Amargi kula dipun titipi pesen kali Kiai kula ing menika kula sederenge bojo alias sadurunge ayo rapi. Mboten pareng kula mimpin doa. Terus saya mangke doa Bapak serahkan dumateng Rama Kiai kagem derek imami doa, derek ngalah barokah, nyuwun tameng barokah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat keluarga Bapak Sulis luar biasa. Saya mohon dan Pak Sulis mohon jangan hanya ketika hari ini saja, ning monggo setiap hari kita tani kerutinan pengajian ataupun ikut masjid dan mushola. Ayo kita makmurkan masjid mushola kita bisa kita terus perahu menyelamatkan kita dengan dumugi akhirat. Mugi-mugi Bapak Sulis sekalian, Bapak Sulis keluargi, Bapak Sulis rombongan anggenipun melaksanakan tindak umroh nginjen. Kasadipun paringi sehat rahayu lujeng widodo, lir ingkang saking sambi kolok menapa, dipun paringi yuswa ingkang barokah. Perjalanan ingkang tumak ninah saged melaksanakan umroh kanthi SPSU tumak ninah kondur saking umroh mabrurah sumrambat dumateng kita para jamaah. Bapak Sulis sapergi dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, diparingi dzurriyyah ingkang shalih lan shalihah, keluarga ingkang ahlul jannah, keluarga ingkang ahlul ibadah. Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Kita sematipun tetapaken islame, ditetapaken imane, ditambahi ihsane, husnul khatimah pungkasane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Jam 12:04 lumayan iki minggat jam 12 insyaallah samangke doa dipun imame kalian Romo Kiai agar rasa ta'adim kula santi dumateng Kiai. Matur sembah suwun sanget keluarga besar tokoh ulama wonten ing Bojong Sokawera. Matur sembah suwun Pak Lurah Sokaraja dan khususipun keluarga Bapak Sulis. Mugi-mugi sanesta saged pinanggih malih kali masyarakat wonten Sokawera. Amin Allahumma. Saking kawula matur sembah suwun Bapak Basir sing selalu adem ngayayan. Pak Lurah
mending bekok gaji lumayan dan serorona sing bayar. Tapi sing bayar Gusti Allah kadang rezeki sing barokah. Amin amin amin. Atur sebasuhun sedaya kelepatan ugi pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doatipun imami kalian bobo kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.